এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির স্টার সফট এই কালেকশন আপনারা কাই খুঁজবে বেলাবি না পাও কেডে বড় স্টার দেখুন এটা দেখুন তার আঁচলে বি স্টার রহবা এটা দেখুন বডি রে যেটা জয়েন্ট হির পুরা রହୁଛି এটা স্টার আর ব্লাউজ রে বি এটা স্টার রহবা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে সুন্দর দিছে শাড়িটা আর তার বডি ফেরিয়া দেখি দেমা সেলিব্রিটি চয়েস স্টার সফট দেখুন আর নয়া কালার আসি যাইছে কেতে সেটা বঢ়িয়া শাইনিং হଉଛି আই তার আঁচল বি দেখুন এটা হলা তার আঁচল গোটে यूनिक স্টাইল শাড়ি দেখুন ধড়ি বি কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন এটা তো 6000 উপরে দিবা যেন লেভেল শাড়িটা যেটা দিছি তো পুরা 6000 ন কম নাই দেবা 4200 মাত্র মাত্র এতকি বঢ়িয়া শাড়ি 4200 রে 4200 খুঁজি খুঁজি আসবে যেন শাড়ি এটা দেখুন ভিডিও আপনার নজরে পড়লা হি তার শাড়ি পড়লা বা কেন শাড়ি যাহা দেখলে যা পছন্দ দেখুন সেতলে ঘিনবা লাগি যাও জলদি যেতকি জলদি আসুন মাছ ধরি আছে প্রিমিয়াম লাগি দেখুন শঙ্কর দেখুন প্রিমিয়াম ডিজাইন আঁচল এই শাড়ির আঁচলে বহুত ফরক এটা আঁচল দেখুন আঁচল আর্টিস্টিক ডিজাইন আঁচল দেখুন নর্তকির আঁচল এই দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে এটা আঁচল ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখে মানে এই দেখুন পুরা ম্যাচ পুরা মানে এই ফুলটা সঙ্গে ম্যাচ করা হয়েছে দেখুন 8500 এটা প্রাইস 10000 উপরে কইবে দেখুন 8500 এন্তা সপ্তাহ থেকে দেখুন পুরা জলুছে ব্লাউজ রে আঁচল রে আছে ফের ব্লাউজ রে দেবা ব্লাউজ রে দেখুন সে মিলন কাম আছে পুরা বঢ়িয়া লাগি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হইছে হেভি লালা कलेक्शन ताको नि कलेक्शन एक्सक्लूसिव बहुत पूरा वायरल हो जे एसकी ताको डिमांड हो जे पूरे भी ना पारबा देखो जुहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज का फिर थोड़े पहुंची गली लक्ष्मी मेहर नानी दुकान की जेनटा आप जानोन तांको एंदा डिजाइन साड़ी मिलसी मार्केट सारा खोजले भी कहीं नहीं मिले हेंदा कलेक्शन बिहागरिया लगी फिर आनी जाइए आप फेवरेट कलेक्शन जेटा गला स्टार सफ्टा फिर गोटे आसी नुआ कलर रे तो केंदा साड़ी मिलूचे केते प्राइस रे मिलूचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के भिंडा काटी तक देखुन पूरा होलसेल रू भी सस्ता दाम रे घिनवा ले चाहूँ सम्बलपुरी साड़ी इटा गोटे बेस्ट जगह तो चलून तांकर दुकान देखमा एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी साड़ी बिहागरिया स्पेशल करबार आगतुरु देखुन तांकन सब एक से एक कलेक्शन इटा देखुन यहाँ सब आके देखमा इटा देखुन यहाँ जेनला वीडियो रे देखाबा सब बाहर कर देलो देखुन तांकन एक से एक स्टॉक कॉटन साड़ी पूरा सम्बलपुरी साड़ी बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आ क्वालिटी रे नो कॉम्प्रोमाइज तांकन देखबे जेन साड़ी देखबे पूरा पसंद ही लागबा आ क्वालिटी रे भी टिके भी यार ना पान तांकन पूरा क्वालिटी रे फास्ट तमे पसंद करसन आटे देखुन पाठ साड़ी आ ई सब कलेक्शन यहाँ देखमा तो जाऊ तांकन पचरामा इको फिर के स्वागत हमर चैनल रे जय मां समले जय जगन्नाथ ना लक्ष्मी मेहर गाँटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ देखुन आप तांकर दुकानटा होचे हमर रेमंडा गाँव रे बहुत जना सुना बहुत फेमस सम्बलपुरी साड़ी दुकान ने आपण माने तांकर न आबे बहुत क्वालिटी वाला साड़ी नै पारबे आ इस ई दुकान के आबा लगे लोकेशन हमर लोकेशन हैला एक्चुअली तो दुकान हमर घर रे एका है हां घरे एका करी घरे ही दुकान अछि घरे ही करी छु तो घरटा होचे हमर जेन रेमंडा रो कुमारपड़ा अछि कुमारपड़ा रे फेमस गणेश पूजा हेसी गणेश मंडप है गणेश पूजा जेनु हेसी तार जदि बरगढ़ आडू आसुछन बरगढ़ बरपाली कि बलांगीर सम्बलपुर जेन आडू भी आसबे तो हमर राइट साइड रे सेनु लोकेशन आपण मंडपर राइट साइड रे गोटे रास्ता अछि सेनु काटबार के पड़बा मात्र 10 मीटर आ भेडा नाडू आछबे बोले लेफ्ट साइड पड़बा गणेश यज्ञ मंडप लेखा आइछि जदि भी काहा के किछि प्रॉब्लम होचे आपण को गला तरह भी कहितली से मोबाइल नंबर के आपण माने यूज करन फोन करन कॉल करबे बेला कॉल करन जेतकी सेटा मोर पूरा WhatsApp नंबर भी अछि आ कॉलिंग नंबर भी अछि देखुन आ आपण को फेर के कहि देबाले चाहू जेन माने भी आसु बाहर तो आसबे आपण मत रास्ता जन अपन ऊपर दिए नंबर कॉल करके आसबे बेले तांको आप दादा जीवे निजा रिसीव करके आनबे आई साड़ी बना सब कलेक्शन रा देखि पाबे आपण को जदी भी केनसी जगह रे 1 किलोमीटर दूरिया रे भी देखो आसबे बेले आपण को किछि असुविधा ना होय आ जेनो भी कंफ्यूजन लागबा हेतके दूरिया रो आपण माने मते कॉल करूम तो मुई पूरा 100% आपण को मुई हेल्प करमी केन जगह रे केन लोकेशन रे अछन काना अछन आपण दरकार पड़ले निजे आपनकर पाके भी जिबार के पड़बा नहीं भी जिबे आपण माने पहुंचले भी रेमंडा आपन कहि दिया हो आपण मान को जहां के भी पहुंचराबे इन रास्ता केनडा बेला आपण मान को इनके गलत जगह के भी नहीं जिबार संभावना होचे सेति लेवल आपण को कहि फैसिलिटी नै पान जन फैसिलिटी इनो दिया हबा से फैसिलिटी नै मिले हो सेति लेवल तांकर नंबर के ही कॉल करबे जे पूरा सही जगह के ही आसी पार बेटा हला कहबार मोटिव आ इडा ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे नै हां ऑनलाइन रे ऑनलाइन रे फास्ट से जन हमर वीडियो देखला परे साड़ी जेंडा देखबे पसंद लागबा हमर पहला तो समझत को क्लियरली कहू जे हमर जेंडा वीडियो अपलोड हेबा अपलोड हला आपन को फेसबुक रे भी देखि पारबे यूट्यूब रे भी देखि पारबे तो जदी फेसबुक रे आपन को स्क्रीनशॉट करबा लागि टिके प्रॉब्लम हो जे तो यूट्यूब रो देखुन यूट्यूब रे आपन को
आराम से स्क्रीनशॉट करि पारबे स्क्रीनशॉट करि हेबा आउ से स्क्रीनशॉट के हमको पठाबे हमन जदी अवेलेबल थिबा वाला फास्ट पेमेंट करबार के पड़बा पेमेंट एड्रेस पेमेंट हला बाद जेनो देले तापरे हमें स्पीड पोस्ट माध्यम रे पठाबा आ केसी प्रकार डाउट रहला बेला ऊपर देतबा नंबर कॉल आउ गुटे मोर समस्त को सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि आपण स्क्रीनशॉट नोन आउ हमें तबरे फोटो पठामु जे साड़ी रो स्क्रीनशॉट पठाबे से साड़ी रो फोटो पठे पारमु आउ आपण खाली देखबे वीडियो आउ मते ई रेंज रे 3000 और 5000 भीतर तक फोटो पठाउन बेले हमें केन आपनकर केनता करी जानमु जे केनटा पसंद हेबा जे पठामु आपण स्क्रीनशॉट देबे बेले हमें से वीडियो करबार मोटिव टाइटा ही आपण माने देखि पारबे से वीडियो रो आपण माने जे साड़ीटा चॉइस करबे से सेतिर फोटो पठाउन बेले भी हमें पठे पारबे 2 4टा 5टा फोटो पठो बेले भी से साड़ी पठे आबा आ सब साड़ी फोटो बेले तो ताकर भी देखु जन केटा स्टॉक होचे ताकर गोदाम में भी स्टॉक होचे केनटा पठाबे अब कस्टमर तो जान जन भीड़ भी केते से लेबे पार्टिकुलरली को होचे से साड़ी फोटो पठाबा केते जण व्हाट्सएप करू जन आ से व्हाट्सएप करून आपण माने प्लीज आपण मन को रिक्वेस्ट है कॉल भी करबे बेले कॉल भी रिसीव करमा हेनता किछि असुविधा नै न कॉल तो 100% मैं रिसीव करसी तो एटा देखुन ताकर तो आज तक रेकॉर्ड गुटे भी न जाछ ताकर कॉल भी रिसीव करसन ताकर जेतकी बिजी शेड्यूल थेला भी कस्टमर के फास्ट प्रायोरिटी देसन आ जेतेला सर्विस रे नंबर 1 ताकर आज तक गुटे भी कंप्लेन न तो आज का साड़ी केन केन वैरायटी देखमा आज तो नुवा नुवा वैरायटी किछि ऐड हिजे सो वायरल साड़ी बने के हां वायरल साड़ी माने आसी जाई छे हां आउ ऑलरेडी सेटा ऑलरेडी बुकिंग होची सेटा कोचिंडा ही जीवा के हां सेटा कोचिंडा जीवा फिर जे नेक्स्ट स्लॉट रे जेंटा आबा जे बुकिंग करबे सेटा पाई परबे सेटा आ गोटे फिर एडवांस रे बुकिंग होचे संबलपुर रो जने बुकिंग करिजन बाकी सेटा नय हे परबा तो हमें देखमा तो जाओ आओ नाउ 2000 रो आरंभ करमा 2000 आरंभ करबा आ देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा हमर नो 1700 1800 रो भी अच्छे देखे दमा सब सेटा प्रत्येक हफ्ता देखासी बोली आज का टिके एटा देखुन टिके क्वालिटी बढ़ाला देखुन एटा तो देखुन से बड़ साड़ी लेके दिछि कलर माने देखुन केनता भरा है जे एटा ला आंचल आर बॉडी रे देखुन एक नंबर दिसु जे देखुन कलर टिके देखुन एटा मात्र 1900 टका देखुन से 7 8000 टका साड़ी रे जेन कलर आसी कि 1900 टका साड़ी रे कलर आसी गला एतार कलर माने देखुन एतार कलर माने देखुन 1900 टका माने पूरा जेंटल लागबा पूरा जेंटल देखुन साड़ी 1900 हला भी क्वालिटी रे नंबर 1 मात्र 1900 टंका देखुन पर्पल भी अच्छे ग्रीन अच्छे ग्रीन भी अच्छे देखुन 1900 टका एकदम बढ़िया अछि जे भी नबा पुसावा ऑरेंज अच्छे एटा गोटे देखुन 2000 रो आसी 2000 टंका देखुन एटा तो 3000 बेला भी लोग नेबे जेंता दिसु ये साड़ी आई कलेक्शन तो तमाने एंटी आउ यूनिक तमाने पहला तो सरी गला 2 पीस न मात्र अछि मात्र 2 पीस अछि देखुन बाकी रिस्टॉक हे जेबा रिस्टॉक बहुत जल्दी रिस्टॉक होइबा देखुन मयूर डिजाइन से बड़ साड़ी लेके पूरा डिजाइन माने जे एटा मयूर डिजाइन रे गोटे अछि एटा भी मयूर अछि एतार गोटे हाथी पैटर्न रे अछि हाथी पैटर्न रे अछि सेटा यानी फिलहाल स्टॉक रहनो देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी में देखुन केते प्राइस को लेगी एटा 2000 पड़बा 2000 टका देखुन 2000 टका रे एंता साड़ी खोजु दुबे कहीं ना पान देखुन लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रो ए टाइप रो भी त माने साड़ी हमन नो मिलसी ई टाइप रो साड़ी देखुन शाइनिंग पे रहउजी देखुन ई साड़ी रो कम दाम के साड़ी ले भी शाइनिंग आउजी एटा भी 2000 के ना ना एटा 2000 नो एटा कम प्राइस रे अछि एटा केते आसबा एटा 1800 रेंज रे प्लेस 1800 रेंज रे आसीबा देखुन एटा एटा तो हला कम दाम के साड़ी तार टिके देखमा एटा देखुन एटा आंचल और बॉडी देखुन पूरा बहुत बढ़िया दिसु जे सब नुवा नुवा कलेक्शन अपडेटेड कलेक्शन प्रत्येक हफ्ता अपडेट कलेक्शन देखासी ताकर दुकान रे एटा रामाग्रीन कलर एटा प्राइस माने कटा रहबा एटा प्राइस एटा अछि 2600 अछि एटा 2600 जे रामाग्रीन कलर एटा एटा 2500 अछि 2500 2600 जहां के जेना पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करे टिक मार के पठोन एटा देखुन पूरा केते बढ़िया लाइट रामाग्रीन कलर केते सुंदर दिछि देखुन एटा आंचल आ तार बॉडी देखुन केते ब्राइट आउची देखुन साड़ीटा मात्र 2800 रे मिले 2800 टंका देखुन एक नंबर दिसु साड़ीटा तार पर देखुन एडा गुटे देखुन सब नुआ कलेक्शन आज कलेक्शन पूरा देखुन अपडेट पूरा हे पूरा चेंज हे जाई देखुन एकदम बढ़िया 2900 रे 2900 टका साड़ी देखुन पूरा 4-5 टका साड़ी लेके दिसु जी एडा देखुन एडा हला आंचल भी मैच करू जी पूरा मैचिंग साड़ी पूरा कलर कॉम्बिनेशन पूरा मैच हे एडा मात्र 2800 रे 2800 टका देखुन पूरा बड़ साड़ी लेके आइटा तो देखुन तांकर वायरल डिजाइन एटा एतकी वायरल इतला यहाँ नहीं देखबार के मिलू जी देखुन पूरा देखबार के मिलला आउट ऑफ स्टॉक थिला ये तार पर गुड देखुन इडा 2900 रे इडा 2900 टका नै एटा 2009 रे एकदम बढ़िया दिसु छे
এটা গোটে দেখুন 2800 রে মিলি ଯିବା 2800 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁନ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନମ୍ବର 1 ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କମ୍ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ବଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ଲେଖା ହେଇ ପୁରା ପୁରା କାମ କରା ହେଇଛେ एक सेकंड एटा गुटे देखुन रामा ग्रीन रो से हमर जीना पाट जेन रो चिदा आचल आ बॉडी रे देखुन से जीना पाट जेन माने ऐसे देखि दिबे से पूरा एग्जैक्ट साड़ी 2700 रे 2700 टका रे रेट देखुन मात्र 2700 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी बियाह वर परे दियात वाले एकदम बढ़िया होजे तार पर देखुन एटा आचल आ बॉडी जुड़ा जुड़ा मिली सब साड़ी रो जुड़ा जुड़ा अवेलेबल छै देखुन एटा 2800 पड़बा 2800 टका पड़बा आज रामाग्रीन रो बहुत आय रामाग्रीन स्पेशल रामाग्रीन रो कलेक्शन जेतकी डिमांड हो जे सेतिले बोली तांको भी देखाबले आ भी इच्छा हो जे देखुन एटा एते बढ़िया लागु एटा एटा दाम एटा 2800 पड़बा 2800 टका देखुन रामाग्रीन रो केते सारा कलेक्शन केते सारा वैरायटी देखाउ देखुन एटा भी गुटे देखुन रामाग्रीन रो एटा चल आ बॉडी देखुन सब नवा नवा कलेक्शन बेस्ट कलेक्शन एटा भी 2800 पड़बा 2800 टका पड़बा देखुन एटा तार पर एटा गुटे देखुन एटा आंचल और बॉडी देखुन रामाग्रीन कलर रे जोरदार दिसि जेटा भी एटा दाम कना आसबा 2900 2900 टका मात्र 2900 एटा तो देखुन से बॉड साड़ी लेके कलर दिछि पूरा से 6-7 हजार के डबल बॉर्डर जे नै आसी एंदा कलर दिसि देखुन पूरा कलर रे देखुन तार बॉर्डर भी एंदा बॉर्डर भी पूरा एंदा सफा पूरा काम देखुन एटा तो दादा 3000 ऊपर हितबा जेना दिछे मात्र 2800 टका 2800 बिलीव नै लागे देखुन एतकी बढ़िया साड़ी 2800 टका रे तार पर देखुन एटा एटा देखुन आचल आपण माने बिहा परपन ले साड़ी जदी खुजुचन कम दाम के बेला इनके डायरेक्ट आसुन न देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन केते सस्ता रे मिलुचा क्वालिटी रे देखुन जहा के भी दिया थवा करबे एटा भी भल पसंद करूथिले डबल बॉर्डर देखुन एटा गुटे भी वायरल डिजाइन है देखुन एटा 3000 अछि 3000 टका देखुन डबल बॉर्डर साड़ी तार पर देखमा एटा गुटे देखुन नवा डिजाइन गुटे एटा भी जबरदस्त दिसु जे एटा हला 2400 हां 2400 रे मात्र रेट चेक करू मते तो विश्वास ना लबा तो 2400 रे 2400 टका देखुन विश्वास ना ले देखुन मात्र 2400 टका एटा देखुन एटा हला चल आ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया दिसु जेटा भी 2800 टका एक से एक साड़ी हमें तो जल्दी देखे दोछु जेन साड़ी बुकिंग करबे से पूरा फोटो आपन को दिया बा डाला चल आ बॉडी रे देखुन बढ़िया दिसु साड़ी रा पूरा पसंद दिचे साड़ी रा 2800 टका आपण खाली वेट करता हूं आके आके आपण फेवरेट साड़ी में सब देखाबा जेहेतु बिहागुरिया सीजन में सब प्रकार साड़ी देखामु आपण खाली वेट एटा देखुन आंचल देखुन बड़ साड़ी रा आंचल दीजिए पूरा फिनिशिंग वाला आंचल आ बॉडी रे देखुन जबरदस्त 3000 अछि मत 3000 टका मात्र तार पर देखमा ए देखुन टी ब्लू कलर कम एटा ला आंचल आ बॉडी रे देखुन मात्र 2700 रे मिले मात्र 2700 टंका रे देखुन गॉर्जियस अछि कलेक्शन देखुन 3000 ना डकबार तला लेकिन कलेक्शन मानबार के पड़ा पूरा 4000 4500 5000 लेवल रो कलेक्शन माने एडा उडे भी देखुन एडा ला आंचल और तार बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया दिसि जे एडा 2800 पड़बा एडा भी 2800 टंका पड़बा एडा देखुन केते सफा दिचे साड़िया केना शाइनिंग आउची देखुन आंचल भी देखुन आंचल भी बढ़िया शाइनिंग आउचे आ बॉडी रे भी देखुन केते बढ़िया शाइनिंग आउची पूरा बड़ साड़ी भाई दिसु 2900 रे 2900 टका साड़ी देखुन साड़ी रो आज पूरा देखि करी खुशी लागि बा जे गिनुन कि गिनो आ घिनि करी स्टॉक थिले भी 2-4 कोन घिनि निबे देखुन एतकी सस्ता रे अंदा साड़ी मिलु जे बोली तार पर देखमा मयूर पॉइंट डिजाइन रो देखुन आंचल भी देखुन यूनिक स्टाइल रो छोट कम दाम के साड़ी आले भी यूनिक स्टाइल आंचल देखुन मयूर पॉइंट रो सीजन पूरा हंदा डिजाइन 3D टाइप डिजाइन दोचे कलर देखुन इतार दाम 2900 एटा भी 2900 टका तापरे टिके ऑफर रेंज दिजिबा साड़ी देखो ब्लाउज पीस वाला पेपर बॉर्डर थान जेना याहानी देखुन नवा नवा कलेक्शन जेन मान को दरकार देखुन केना कलेक्शन देखुन पेपर बॉर्डर देखुन पाटो साड़ी के बोलबे जेना शाइनिंग हो जे थान साड़ी देखुन केते सफा काम देखुन इडाला आंचल आंचल भी आ तार बॉडी रे देखुन बहुत पूरा बढ़िया दिसि जे गॉर्जियस लागु कलेक्शन ना इधर दाम मात्र 3700 रे 3700 देखुन एटा 4000 लेवल रो साड़ी लेकिन 3700 रे देखुन येलो कलर बीटा आसीबा देखुन इटा गोटे देखुन केनता शाइनिंग होचे कलर एटा भी देखुन केते बढ़िया शाइनिंग हो जे आ इधर आंचल भी देखुन एटा हला तार आंचल गोटे यूनिक स्टाइल साड़ी देखुन धड़ी भी केते बढ़िया दिचे देखुन एटा तो 6000 ऊपर हितबा जेन लेवल रो साड़ी जे
ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ତ ପୁରା 6000 ନ କମ ନାହିଁ ଦେବା 4200 ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଏତକି ବଢିଆ ଶାଢୀ 4200 ରେ 4200 দেখুন কেনতা শাড়ি দেখুন ধড়ি কম বি ଅଛି ধড়ি কম भी আছে এটা হাই লেভেল শাড়ি দেখুন কোয়ালিটি দেখুন সুতা भी দেখুন এক নম্বর কোয়ালিটির শাড়ি মাত্র 4200 कहला भी के सद नगर एतकी सस्ता रे मिलुचे बोली अपन थोड़े विजिट करूँ तांकर दुकान जानी पकाबे एतकी बढ़िया बढ़िया शाड़ी एतकी कम कम दाम रे मिली जाउचे लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान जेंटा की जे हमर रेमंडा गाँव रे आ बहुत फेमस तांकर नु हम डेढ़ दिन हला न वीडियो बनाते लाउछु आज तक गुटे कंप्लेन भी ना तांकर দেখুন आंचल देखुन पूरा परफेक्ट आंचल हिजे ଆଉ काम भी पूरा फिनिशिंग ଆମେ ସବୁ ବେଲେ ଚାହୁଛୁ କି ପ୍ରିମିୟम କ୍ୱାଲିଟି ର ଶାଢୀ ମାନେ ଆମେ पूरा होलसेल होलसेल प्राइस रे होलसेल प्राइस देखुन इता दाम एतार दाम पड़वा 3700 3700 टंका देखुन एरा सबटा फेर अछि फिर सफ्टा डिजाइन टिके अच्छे तापर एटा गुटे देखुन केते बढ़िया बढ़िया पेपर बॉर्डर देखुन सब न्यू कलेक्शन देखौजन फर्स्ट टाइम देखबार मिलु जे डाला देखुन आचल तार ब्लाउज पीस अच्छे मैचिंग और बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागुचे एटा दाम एतार दाम पड़वा 4200 टंका तापर देखमा कलर केते डीप लागुचे देखुन जेंटा के रट करू जे कलर पूरा रट करू जे क्वालिटी जेंटा देना खुशन एक नंबर कलर देखुन टिके भी बुनबार रे भी तार संगे संगे कम रेंज रो भी हमर पाखा साड़ी अछि अवेलेबल अछि डाला आचल कम रेंज रो इटा ही है आ इतार नो कम रेंज काना देमा देखुन केते एटा मात्र 2800 टंका देखुन आ काना कम रेंज क्वालिटी डी देखुन 2800 टंका रे पेपर बॉर्डर थान 11 रो साड़ी आप काहे खुजवेल ना इटा गुटे देखुन पूरा से कंप्यूटर नु बाहर जिगा बोलबे यानी जेना देखुन केदा दिसु जे पूरा प्रिंट करला बाई दिछे लेकिन सब देखुन आचल देखो एटा आचल एटा हाथ बुना साड़ी प्योर हैंडलूम संबलपुरी हैंडलूम आ केंदा कारीगरी हे जिटी देखुन 2800 टंका कहले भी के सस्ता विश्वास नगर एतकी सस्ता रे एंता साड़ी मिलु जे बोली आउ भी तो अच्छे सब तो देखे ना सब तो देखाबाटा पॉसिबल नै से अपन माने विजिट करबे देखि लेकिन हमें जन फोटो माक्सन देना होई माने सब फोटो भी देबाटा पॉसिबल नै से अपन माने विजिट करबे बेले सब स्टॉक देखि पारबे आउ भी बहुत सारा स्टॉक अछि जेंडा अपन माने वीडियो रे नजर ही ना देखो साड़ी तार पर आसीला देखुन धड़ी वाला विथ ब्लाउज पीस इरा देखुन आंचल जबरदस्त जे स्वस्तिक आंचल और बॉडी देखुन मेजेंडा कलर रे अछि 3500 मात्र 3500 टका विथ ब्लाउज पीस शाइनिंग वाला कपड़ा ब्लाउज पीस एटा देखुन पद्म फूल डिजाइन रो बढ़िया लागु ग्रीन कलर रो धड़ी आंचल एटा जेते बेले वीडियो रे आइतला 5 पीस ता माने बुक हेतला फिर आई जेटा तार में एटा भी 35 एटा 3500 ब्लाउज पीस थाइक रे एंता डिजाइन बेले कहल ना बुक करबे देखुन हेंता साड़ी देखुन जबरदस्त साड़ी लागु टेराकोटा रे अछि टेराकोटा रे ब्लाउज इति ब्लाउज पीस आसीबा आंचल देखो एटा हला आंचल एटा तार बॉडी रे देखुन 3300 रे 3300 टंका रे ब्लाउज पीस भी मिलबा ब्लाउज पीस भी आसीबा इति तार पर देखमा एक से एक साड़ी एंता केना साड़ी देखुन अपन माने तो मोबाइल रे देखु जन रियल रे देखबे आ भी बढ़िया लागबा सब साड़ी माने एला आंचल आ तार बॉडी रे देखुन जबरदस्त लागु जे एटा मात्र 4800 रे मिली जबा 4800 टंका रे देखुन ई साड़ीटा तापर देखुन कोणार्क मंदिर डिजाइन और नलकुआ डिजाइन भी बेले भी बहुत जानो जन डाला देखुन आचल आ बॉडीटा देखुन केते बढ़िया देखुन नलकुआ गार पूरा झलक दिसी साड़ी रे फिर कोणार्क मंदिर डिजाइन अछि प्राइस हला एटा 4800 टका इटा भी बहुत वायरल होजी साड़ी रे बहुत गिनु जन लोग एतार मेहंदी कलर भी अछि केनो गोटा अछि तेरा रही आ येलो कलर टे भी अछि येलो कलर टा ऊपर अछि देखे येलो कलर भी अछि देखुन एटा भी पूरा ना खुलले भी चलबा हाफ खुल दो ए कलर जहा के जन कलर पसंद आबा स्क्रीनशॉट कर बुक करबे धड़ी सफ्टा साड़ी धड़ी सफ्टा साड़ी इतार भी बहुत क्रेज अछि इडा हला आंचल बना ब्लाउज पीस भी अवेलेबल देखुन बहुत हफ्ता हला ना देखु दे इंता साड़ी आई साड़ी भी यानी बहुत की डिमांड अछि जे पूरे भी ना देखुन धड़ी रे सफ्टा थे देखुन सफ्टा वाला साड़ी ब्लाउज 3800 मात्र वो तो 5500 की 6000 कहबे बोल देखुन 3800 रे इंता साड़ी मिलु जे ताकर दुकान रे देखुन अपन माने घिनी पारबे बेहगरिया स्पेशल लक्ष्मी मेहर नानी रो दुकान रो जेंडा होछि हमर रेमंडा गाँव रे इडा हला आंचल तार बॉडी देखुन केंदा पूरा सफा काम देखुन पूरा चित्रटे देखु जन के बोलबे लेकिन एटा संबलपुरी साड़ी है इदा दाम एटा पड़वा 4300 4300 टका
ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଥାଇକି ଯାହା ଦେଖାବା ଇନୁ ଜାଣିକି ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସବା ଯେମିତି ନା ସେ ସେଠି ଖାଲି କୁହା ହେବା এটা গোটে দেখুন অফিসিয়াল অফিসিয়াল প্যাটার্ন দেখুন লক্সুরিয়াস লাগবা পুরা এটা মানে পিনতিবে বলে আঁচল বি দেখুন এটা হলা আঁচল আর তার বডি দেখুন পুরা সফা গাম 4000 টাকা পড়বা মাত্র 4000 টঙ্কা মাত্র তারপর দেখমা এটা গোটে দেখুন টেরাকোটারে হুম কেনতা কলর কেতে ডিপ আছে দেখুন পুরা গর্জিয়াস লাগুছে কলর পুরা ডিপ আছে আর পুরা আঁচল দেখুন পাটল যেটা কলর মানে আছে পুরা ব্রাইটনেস কলর এটা হলা আঁচল আর বডি দেখুন কলর তাঙ্কর সবু শাড়ির গুটে কলর তাঙ্কর দেখবার লাগি গুটে 4200 রে 4000 একে যেটা না পছন্দ লাগছে বলছেন ইটা সে শাড়ি মানে দেখুন দেখুন সারি পুরা পছন্দ করবে পুরা সফা সফা শাড়ি ফিনিশিং वाला শাড়ি তারপরে এটা গুটে দেখমা এটা গুটে দেখুন পাট ধরি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বডি বি কেতে সফা রে পুরা সফা সফা কামর একদম বঢ়িয়া শাড়ি বিয়া করিয়া স্পেশাল এটার দামটা কানা আসবা এটার দাম আসবা 4500 4500 টঙ্কারে দেখুন এক নম্বর শাড়ি তারপর দেখুন এটা গোটে রামা গ্রিন কলর বঢ়িয়া লাগুছে এটা হলা আঁচল আর বডিটা দেখুন রামা গ্রিন কলর রয়েছে কেতে বঢ়িয়া দিশুছে এটা দাম মাত্র 4000 4000 টঙ্কার দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা তারপর দেখমা এটা হলা আঁচল আর বডিটা দেখুন এটা বি পাট ধরি রয়েছে কলর বি জবরদস্ত আছে কলরফুল দিশুছে বঢ়িয়া লাগুছে পুরা সফা কাম 4500 4500 টাকা দেখুন বিশ্বাস না লাগে চমকি পড়বে যে রেট শুনে দেখুন 6000 7000 শাড়ি ভাই দিচ্ছে লেকিন দাম মাত্র 4500 টঙ্কারে তারপর দেখুন এটা গোটে বেবি পিঙ্ক কলরে ব্লু ধড়ি আঁচল যাহাকু দেখুন উষার ধড়ি পছন্দ না লাগে তাকে লাগি শাড়ি দেখুন ফিনিশিং वाला শাড়ি এটা হলা আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কারে জবরদস্ত দিছি শাড়ি এটা গোটে কেনতা কম্বিনেশন এইটা পুরো কম্বিনেশন দেখুন পুরা বেস্ট টু বেস্ট আজরার কালেকশন দেখুন পুরা আপডেটেড কালেকশন ফ্রেশ কালেকশন দেখুন পুরা এটা আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন এটা আর বডিটা দেখুন এটা ফেব্রুয়ারি 2025 ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড উইকর কালেকশন দেখুন পুরা ফ্রেশ কালেকশন 4500 মাত্র 4500 টঙ্কা দেখুন এক নম্বর লাগুছে শাড়িটা আজিকা শাড়ি দেখুন পুরা খুশ হয়ে যাবে ঘিনবার মন না বি দুই চারটা ঘিনে নিয়ে যাবে হেন্দা শাড়ি হেতকি সস্তার দেখুন তারপরে দেখুন এটা গোটে এটা হলা আঁচল পুরা ইউনিক ডিজাইন আঁচল হয়েছে আর বডি भी यूनिक है खासियत लागला শাড়িটা দেখুন পুরা একদম সফটা भी আছে উপরে ময়ূর পয়েক भी আছে এটা দেখুন গোটে ঝুঁটি টাইপর ডিজাইন এটা भी গোটে ময়ূর এটা গোটে টাইপর এক নম্বর লাগলা শাড়িটা দেখুন আর ধড়ি भी পুরা ফিনিশিং আছে এটা দাম কানা আসবা 3800 মাত্র মাত্র 3000 ফের ব্লাউজ फिर ब्लाउज আসবা দেখুন 3800 দেখুন কে বিলিভ না করেন তা শাড়ি এত সস্তারে মিলুছে বলি এটা মই তো 6000 কি 7000 কইবে বলি দেখুন 3800 টাকা এন্তা শাড়ি বিশ্বাস না করেন দেখুন যে বি নেবে পুষাবা তাহাকু জলদি জলদি বুকিং করুন না তো তার স্টক সাঙ্গে সাঙ্গ সরি যাবা কি না তো ভিডিও দেখলা মাত্র কে হি তাঙ্কর দোকান কি জলদি আসুন এটা ভিডিও ছাড়লা কি উইদিন তার মানে 48 ঘন্টা ভিতরে সব আউট অফ স্টক হয়ে যাসি এটা হলা আঁচল আর বডিটা দেখুন পুরা ভল ভল ডিজাইন জলদি হি পলাবা সেতলে বলে আপনারা জলদি যেতকি প্ল্যান করে ভিজিট করুন এটা কেতে বড়িয়া লাগি তার দাম 4800 4800 টাকা আর পার্টিকুলার যেন ডিজাইন আপন মানে ভাবি করে আউচন যদি ঘিনি আবার লাগি বলে সেটা পয়লা কল করে দেবে এই ধড়িরে বেশি পছন্দ করু উষা ধড়ি আর ধরি না কেনতা ডিজাইন হইছে ডিজাইন হইছে ঠিক দেখুন এক নম্বর লাগি এই ধড়ি ইয়ানি বহুত ট্রেন্ড চালিছে আর আঁচল টিকে দেখুন এটা হলা আঁচল কেনতা পুরা প্রিন্ট হেলা মিতাল আছে পুরা কম্পিউটারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওটা আর বডি দেখুন পুরা লক্সারিয়াস এটা দাম কাটা আসবা এটা আসবা 5300 রে যেন হিসাবে দেখি দিলি তো বুঝে 8000 কি 9000 কইবে দেখুন মাত্র 5300 বেলে বিলিভ না করুন দেখুন এতকি সস্তারে এন্তা শাড়ি মিলুছে বলি দেখুন এই শাড়ি মানে যদি বুকিং করিছন যদি আবার এই চাহুছন বলে কি যদি ডাইরেক্ট আউছন বলে পহলা কল করে দেবে শাড়ি স্টক আছে কি না বলি বলে তা আপন মানে ধরিয়া না আবে অসুবিধা তামে সামনা না করুন এ দেখুন গোটে এটা হলা দেখুন এটা হলা আঁচল বড় শাড়ি লাগা আঁচল আর সব ডিজাইন মানে দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন পুরা বঢ়িয়া লাগুছে এটা দাম কেন আসবা এটা আসবা 5.5 রে 5500 টঙ্কারে তারপরে দেখমা
এটা করে এইটা আমি গুটে দেখুন সাইজ তো পুরা কালেকশন পুরা আপডেটেড হই পুরা 100% পুরা চেঞ্জ হইছে তা আঁচলটা ফিনিশিং আঁচল भी দেখুন ফিনিশিং आ बॉडी দেখুন লাইট पर्पल कलर আছে কেতে বঢ়িয়া দিছে কেতে সুন্দর দিছে অফিশিয়াল প্যাটার্ন পুরা বঢ়িয়া লাগুছে পুরা একে পুরা বঢ়িয়া লাগুছে তার দাম কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তার দাম কেন আসবা এটা भी মাত্র 5300 রে মিলবে কেতে বঢ়িয়া কেতে পুরা কোয়ালিটি वाला শাড়ি মাত্র 5300 রে এটা করে দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন র এটা লা দেখুন আঁচল পুরা সফা কাম आ बॉडी দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে এটার দুই তিনটা প্রকার আছে এই দুই তিনটা কলর भी আসি ଯିବା দেখুন কেনতা কলর দেখুন খালি জবরদস্ত লাগুছে আর ধড়ি কম भी আছে ধড়ি কম भी আছে এটা আঁচল এটা তার বডিটা এটার আপন দুই পিস তিন পিস কলে भी মিলি ଯିବା এটা भी গোটে ব্লু কোন ব্লু কলর भी অপশন अवेलेबल আছে ডিজাইন তে এটা भी গোটে নয়া ডিজাইন আছে মাছ ধড়ি আছে এটা भी ধড়ি কম আছে সফট মডেল র আছে এটা হলা দেখুন আঁচল পুরা জবরদস্ত পুরা ভরি ভরি কাম আছে আর বডিটা দেখুন শাইনিং দিকে দেখুন পাট মাছ বড়রে পাট শাড়ি বে দিচ্ছে পুরা এই ধড়ি পছন্দ করছেন এই ধড়ির এখন ট্রেন্ড আছে এটা দেখুন এটা করে দেখুন শাড়ি তো আজকাল দেখুন পুরা লাজবাব শাড়ি যেটা না বলতো না কোয়ালিটির বেস্ট শাড়ি মানে দেখুন খুঁজি খুঁজি আসবে যেন শাড়ি এটা হলা দেখুন ভিডিওরে আপনার নজরে পড়লা হি তার এই শাড়ি পড়লা বা কেনসি শাড়ি যাহা দেখলে বি পছন্দ হলে দেখুন সেতলে ঘিনবা লাগি যাউছন জলদি যেতকি জলদি আসুন মাছ ধড়ির আছে প্রিমিয়াম লাগি দেখুন শঙ্খর দেখুন প্রিমিয়াম ডিজাইন এটা 6800 পড়বা এটা 6800 টাকা পড়বা দেখুন যাক দরকার স্ক্রিনশট করুন তারপরে এটা দেখুন মিলন সপটা গুটে এটা হলা দেখুন আঁচল মানে কেনতা কাম হইছে দেখুন কারিগরি মানবার পড়বা বুনকর তারিফ করবার লাগরা আজর কালেকশন কি সব বছা বছা কালেকশন है পুরা এটা তার মানে কি তার মানে এন্ডে সেন্ড দেখে দউছে সবু শাড়ি যেনটা দেখবে পছন্দ হিলা মানে আজকে পুরা গাঁরে भी আমার পাখে এই টাইপর কালেকশন আছে এই গাঁরে भी আপন মানে কहीं শহর के जीवार ना पड़े आ पूरा चीपेस्ट रेट रे घिनवा ले चाहन बेले পুরা হোলসেল প্রাইস রে দেয়া होलसेल प्राइस रे আপন মানে ঘিনি পারবে বিহাগুরিয়া লাগি আপন কেনতা কালেকশন কেনতা কাম হইছে দেখুন কাম হেজি দেখুন এক নম্বর লাগুছে পুরা ভরি ভরি কাম এটা তো না আসো তাই এটা তো কি ভাইরাল হইলা যে দেখবার লাগবে না মিলু দে এটা শাড়ির আঁচল এই শাড়ির আঁচলের বহুত ফরক আছে এটা তে আঁচল দেখুন আঁচল আর্টিস্টিক ডিজাইন র আঁচল দেখুন নর্তকিরি নর্তকীর আঁচল হেজি দেখুন বড়িয়া লাগুছে এটা আঁচল ব্লাউজ পিস রে भी ওয়ার্ক ওয়ার্ক আছে এটা ফির ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক দিকে দেখে মানে এ দেখুন পুরা ম্যাচ ম্যাচ পুরা মানে এই ফুলটা সঙ্গে ম্যাচ করা হেজি দেখুন 8500 এটার প্রাইস এটা 10000 উপরে কইবে দেখুন 8500 এন্তা সপ্তাহ থেকে দেখুন পুরা জলুছে শাড়ি দেখুন 8500 টাকা आप ঘিনি পারবে ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আঁচল তো দেখি জনে ঘিনি আমার পাকে এতকে তার মানে এটার নত আছে কম রেট র भी ব্লাউজ ওয়ার্ক দেখামাই কম রেটের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে কেটা এটা দেখুন আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন মাত্র 5200 রে 5200 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ଥିଲା শাড়ি 5200 রে এক নম্বর 5200 রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ଥିଲା শাড়ি আপনারা ঘিনি পারবে দেখুন লক্ষ্মী মেহর নানির দোকান रो बहुत बढ़िया बढ़िया लागी सब साड़ी बना इसका साड़ी देखुता भाई लागबा देखुन हेंदा कलेक्शन ডবল বর্ডার টিকে দেখে দেমা डबल बॉर्डर केतेटा कलेक्शन देखे देमा প্রিমিয়াম গুটো দেখলমা आइडिया खाली दिया हवा एंदा मिलु जे आपन माने विजिट करबे सब देखि पारबे डबल बॉर्डर देखुन केन क्वालिटी डबल बॉर्डर भी आउ जे आपन माने खाली देखले ही जानि पारबे डबल बॉर्डर बेले भी ना होय डबल बॉर्डर भी क्वालिटी बना अछि समझते तो जानू जन ना जे हमें जनता सोना किने गले 18 कैरेट 20 कैरेट 24 कैरेट 24 कैरेट এটা 24 ক্যারেট वाला डबल बॉर्डर এটা দেখুন জবরদস্ত লাগি দেখুন মাছা ধরি ডবল আপন আসুন রিকোয়েস্ট আমার আপন কোয়ালিটি নিজে ঘর কে আসলে জানি পারবে যে एक्चुअल আমি যেটা কহজু সত কহজু সত কোশন গানে আই জি এ দেখুন এই শাড়ি মোর পছন্দ है দেখুন এই কলার দেখুন দেখুন ব্ল্যাক সঙ্গে স্কাই এতে ডিমান্ড আছে যে দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন পুরা কম্বিনেশনটা পুরা এক নম্বর লাগুছে পুরা কালেকশন আজির পুরা ভাল লাগলা ভিডিওটা দেখুন যে মানে দেখু দিবে পুরা তারপর দেখমা এ দেখুন ডবল কালার এতে শাইনিং আছে যে না ডবল বর্ডার কালেকশন দেখুন এটা আঁচল আঁচল भी यूनिक स्टाइल आ बॉडी भी देखुन यूनिक स्टाइल आउ भी तो আছে
तापर आउ केतेटा कलेक्शन देखि दम बहुत कलेक्शन अछि कलेक्शन एथि अछि जे हमें केनटा देखामु बोली बाबू छु देखुन खाली कलर देखुन केनता काम इजे देखुन एतकी स्पीड देखे करी भी देखुन वीडियोटा फिर भी ऑलरेडी 30 मिनिट पास के पले गला आपण माने विजिट कले जानि पारबे जे अब पातर बिल्कुल टच ही न करू दल इडा आंचल केते प्रीमियम क्वालिटी अछि देखुन ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा फिर साड़ी पाई धड़ी वाला देखुन साड़ीटा चार धड़ी है आ बॉडी देखुन एक नंबर लागु जे आपण माने खिनी पारबे ब्लाउज पीस वर्क थिला साड़ी देखो ये देखुन साड़ी देखुन आठ धड़ी वाला साड़ी आंचल देखो एडा हला आंचल और बॉडी देखो ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी आसीबा बढ़िया लागु ब्लाउज पीस रे भी माछ धड़ी जे एंटीक बेस्ट डिजाइन एटा तो डिजाइन दे जे सेलिब्रिटी चॉइस जेन साड़ी ना क्वेश्चन के सेलिब्रिटी माने टिके देखुन यूनिक स्टाइल रो पिनवा ले रामागिनी रे बॉर्डर अछि रामागिनी रे बॉर्डर अछि देखुन सब कोनो टिके यूनिक स्टाइल बे लागु देखुन इडा आंचल आ बॉडी देखुन ई पोर्शन टा देखुन से पाटो बे चमकुई देखुन पूरा पाटो आ दुई तीन पीस देखामा आ बेसी तो वीडियो के लंबा ना करू का करबे वीडियो टा बेसी लंबा हैला अपन माने बोर हो जासन आ अपन माने जेन तिले अटकी सेटा भी देखामा वेट करता ना आ कितिटा परे देखामा एटा हाफ हाफ रे अछि देखुन लहरी सपटा आ इधर प्राइस केते हेतबा देखुन एटा आंचल डबल रहड़ी सप्ता रे केनता काम इचे देखुन आ कलर केनता लागु छै कम एटा तो 8000 ऊपर हितबा धड़ी कम मात्र 7300 7300 रे मी तो जेन डबल लहरी सपटा जिना दीजे तो 8000 9000 हितबा बोल देखुन मात्र 7300 रे बेले देखुन अनबिलीवेबल प्राइस रे देखुन पूरा होलसेल नो भी सस्ता पड़ु जे तार पर देखमा ए देखुन आ गोटे नुवा कलेक्शन हमें सब बोले कहसो हमर जन यूनिक कलेक्शन रहसी विजिट करबे वाला सब कलेक्शन अपडेट कलेक्शन पाई परबे ना तो डाबना देखुन एटा भी जन मिलन काम अछि यूनिक भी ब्लाउज रे भी ब्लाउज आंचल रे अछि फिर ब्लाउज रे देबा ब्लाउज रे भी देखुन देखुन से मिलन काम डा जे पूरा बढ़िया लागि ब्लाउज पीस वर्क भी जे हेवी लाला कलेक्शन आ तांको नि कलेक्शन डा एक्सक्लूसिव बहुत पूरा वायरल हो जे एसकी ताको डिमांड हो जे पूरे भी ना परबा देखुन केते बढ़िया लागि कलेक्शन डा अपन माने घिनी परबे एटा देखुन आ गोटे कलेक्शन आ गोटे देखुन स्टार सफ्टा देखुन एटा स्टार सफ्टा रहे से एटा ब्लाउज वर्क अछि ब्लाउज वर्क बाप रे एटा देखुन एडा ला आंचल केते बढ़िया लागि एडा ला आंचल पूरा ब्लाउज पीस रे वर्क फिर ब्लाउज पीस रे वर्क अछि देखुन बहुत बढ़िया लागला आ बॉडी देखुन स्टार सफ्टा थाइगरी एकदम बढ़िया लागु जे एगो स्टार टाइप रो सफ्टा अछि माछ धड़ी रे अछि तापर देख कलर देखुन केनता लागो छै बॉर्डर एटा ब्लाउज रे वर्क अछि एटा ब्लाउज रे वर्क एटा भी ब्लाउज रे वर्क अछि देखुन इनता प्रीमियम साड़ी बना अपन माने खोजु दुबे कहीं ना पान बिहागरिया लई देखुन पिन्ही कर बाहर बे बला पछरो दुबे के नल देखुन एटा भी देखुन आचरे कुडे अलग टाइप रो माछ अछि इति फिर ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन हेवी लागु जे कलेक्शन माने पूरा देखुन से ही पूरा पसंद करि नै जिवे हेतकी बढ़िया लागु जे सब कलेक्शन माने अपन माने विजिट करबे जेन साड़ी रो प्राइस भी मेंशन नै करे अपन माने स्क्रीनशॉट करि पठे के अपन माने प्राइस ता जानि पारबे जेन साड़ी रोटा नै कोहाई तार पर देखमा देखुन एटा गोटे यूनिक कलेक्शन टे देखुन धड़ी केनता हिची जी पूरा गुडे अलगा ही लागु देखुन ई लेवल रो साड़ी देखुन धड़ी रे भी देखुन मयूर रो काम हिची एडाला देखुन आंचल एटा ब्लाउज पीस रे भी वर्क ब्लाउज पीस रे वर्क देखुन ऑन पूरा तार में बिलीव ना करन एंता साड़ी हमर गां रे मिलु जे बोली भी देखुन एंता साड़ी माने भी एतकी पूरा बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन हमर गां रे घिनी पारबे रेमंडा गां रे देखुन सेदिले बोली बहुत दूरिया लोग आउजन 300 400 किलोमीटर रो घिनी आउजन देखुन रेमंडा गां नु आपण माने घिनी पारबे इधर देखुन केते बढ़िया लाला कलेक्शन तार पर देखमा देखुन जेन तिले आपण माने एतकी बिले वेट करते स्टार सफ्टा एटा मते जने पजरो देले रामागिरी रे अछि के बोली इडा ला से रामागिरी रे अछि ई स्टार रे इति देखुन आचर रे ना से स्टार ताकर के ब्लाउज रे वर्क बिना ब्लाउज पीस वर्क ना सेटा प्लेन आसबा एटा प्लेन स्टार एटा माने आपण माने सबनु पई पारबे सबनु बेले एटा लिमिटेड जगह नु पई पारबे आ तार पर देखमा देखुन जेन हला 9500 ए 9500 एटा प्राइस तो जानितबे एटा 9500 तार पर देखमा एटा देखुन एटा प्रीमियम क्वालिटी रो स्टार सफ्टा ई कलेक्शन आपण माने काई खोजबे बेले भी ना पाउन फेरे बड़ स्टार देखुन एटा देखुन तार आचल रे भी स्टार रहबा एटा देखुन बॉडी रे जेंदा जॉइंट हिगर पूरा रहउचे एटा स्टार आ ब्लाउज रे भी एंदा स्टार रहबा देखुन बहुत बढ़िया दिसे सुंदर दिसे साड़ीटा आ तार बॉडी रे फेरिया देखि देमा सेलिब्रिटी चॉइस स्टार सफ्टा देखुन आ नवा कलर रे आसी जे केते सुंदर दिचे आपण माने जदी घिनबा ले चाहछन ऊपर दियातबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे करी आपण माने बुकिंग करि पारबे
तो आज कलेक्शन एतकी क्या देखमा पाटा तो अच्छे पाट तो अच्छे भरी जे लेकिन वीडियोटा तो ऑलरेडी 30 मिनिट क्रॉस गलान बोले এটা নয়া কলেকশন টি আসিছে फिर भी देखे देमा गुटे आइडिया है जो एंदा मिलु जो देखुन फुल टिश्यू प्योर पाटो मिक्स पाटो सब प्रकार कलेक्शन अवेलेबल छै नवा कलेक्शन गुटे छोट छोट हाथी अच्छे केते बारीकी काम कराई देखुन ये गुटे दूरबीन टे लाबा जेन काम डे करी जे बुन करते देखुन पूरा पाकु देखबे बेले जानबे देखुन हाथी रो छोट छोट आंचल दही जे मानवार पड़बा देखुन ई लेवल रो भी साड़ी हमर गां रे मिलु जे देखुन रेमंडा गां रे देखुन गां गली रे भी देखुन एंदा साड़ी माने मिलु जे पूरा आपन को कॉटन पाटर मिक्स है এটা ये कॉटन पाटर मिक्स है बाकी ओरिजिनल रो फील आसबा देखुन तार पर गुटे देखि देमा आइडिया है जो এটা গুড়ে মানে কেতে শাইনিং আছে যে एते शाइनिंग हो जे देखुन केन लेवल रो साड़ी मिलु जे देखुन वीडियो तो 5टा बनाले बिना सरे जेंदा साड़ी बने आई लेकिन आपण माने विजिट करूँ सब कलेक्शन तो आम वीडियो रे देखे बात पॉसिबल नै से झूठी वाली आंचल पूरा झोटी बई छै आ बॉडी रे देखमा बहुत बढ़िया लागु जे कलेक्शन टा तो आज कलेक्शन इन एंड करमा का कर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हेला आ वीडियो स्टार्टिंग रे ही आमे प्रोसेस बते दी जेन माने बुकिंग करवा ले चाहजन स्क्रीनशॉट करू ऊपर देता नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे कर एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण पेमेंट जेन थरे भी स्पीड पोस्ट माध्यम पठाबा जेन माने भी तांकर दुकान के विजिट करवा ले चाहजन निये देखि नेवा ले चाहजन एड्रेस कोइ दोय फिर का हमर गांड हला रेमंडा डिस्ट्रिक्ट हला बरगढ़ जेन माने भी आसुजन कॉल करबे जदि रास्ता जानि ना पाले तांको डायरेक्शन सहित आपन को गूगल मैप रो भी लोकेशन पठाबा तो आज वीडियो आपन को केदा लागला कमेंट कोन जदि भला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करूँ जय मां सबली।